तो सांग मैंने देखु बर्तमान मु सागरे पानी दौची। यहाँ हूँ आमर पालंग शाग आउ पानी टिके देदेबा भल भाव आउ टिके बाहरला पर सार फार देवी आ हल्का सार देवी बेसी देविनी जेहेतु घरे खाइबा एत सार देवा दरकार नहीं। तो देखो मु पूरा सफिसीयंट पानी दे दौची। हाय फ्रेंड नमस्कार मो लिटू आपण मन पुणी थे स्वागत आम नुआ वीडियो। तो सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे मुझे भलरे अच्छी। तो सांग मैंने आज मुझे देखी आमर माने परिवा बगीचा आसे दिन जो मजी सब बुणी थी आज टिके टिके बाहरी। तो चलतु मुझे देखी आम परिवा बगीचा। तो चलतु सांग मैंने जदि घरे रोचंती ताने परिवा बगीचा रे टिके लगेबे आउ बेसी नहले भी अल्प लगेबे बिना सार रे पनीपरिया खाई पारिबे। तो चलतु सांग मैंने जीवा एबे आम बाड़ी को। सांग मैंने से दिन तो साग बुणी थी ये देखी पारछंती। आज मु बैगण एगार टिके लगेइछि बढ़ईनी सार फार दिएनी। तो चलतु भीतर को जीवा। सागर टिके पानी देवा टीनटा भी नहीं जीवा। टीनटा नहीं जीवा सागर टिके पानी देवा। तो सांग मैंने चलतु ए भीतर को जीवा। भितर मु पानी आणिकी गोटे डेक्ची ढाली देइछि सेठू साग पटाड़ी रे देवा। এইটা দেখুন ডেকচিটা এইটা মু ডেকচিটা ফুল করে দেইছি। এইটা কেবল পানি বহি করে ঢালা হচ্ছে ଆଉ आमर ये देखी पारे कखारू बाहरी गला दिए ढेर दिन गला 4टा खंडे मंदार कखारू दिए। आमर ये कुशला शाग दिए ये बाहरी नहीं एटा पर मुझे कुशला शाग ये देखु आगु देती कुशला शाग ये बाहरी जा देखु। तापर देखा आमर पालंग शाग देइछि मु ये बाहरी गला ये देखु। आमर ये गले कला मजी भी दिए किंतु बाहरी नहीं कला मजी का टिके टाण ना चुपा का टिके लेट रे बाहर ये भी दिए ये भी दिए। तो सांग मैंने देखिपारे यहाँ यहाँ हूँ आमर कुशला शाग बुणाई से दिन से बाहरला टिके टिके आई सेपटे हूँ आमर आमर ये देखो ये हूँ पालंग शाग से दिन मुझे ये टे एत बहलिया बाहरलानी टे पतला पतला बाहरला हेल्ले भल हम पतला पतला बाहरले माने शागटा टे मोटा हे नरम मोटा हेनी। आ रहा यहाँ देखी पारे यहाँ मु 2 दिन है शाग का देती किंतु आज पानी देवा सब बारे 2-3 दिन है पानी दिएनी आज पानी देवा देखा के दिन पर बाहर यहाँ भी लगे 2-3 दिन खंडे लगे शाग बाहरते। आ कदली तो देखुं कदली गछ केमती कदली भी फल होचे। तो चलतु शागर टिके पानी देदेवा। पानी ढमाटा इटे
ପାଣି ଆଣା ହେଇକି ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଏଟା ଆମେ ବାଲ୍ଟିରୁ ଆଣିଥିଲେ, ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏଠି ଢାଳିଦେବା। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଶାଗରେ ପାଣି ଦିଆହେଇନି ତ, ଟିକେ ଶାଗ ଗଛ ଟାଣ ହେଇଯିବ କହିକି ପାଣି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଦେଇ ସାରିଲି ମୁଁ ଶାଗ। ତାପରେ ଆମେ କୁଶୁଳା ଶାଗରେ ଟିକେ ଦେବା ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା। 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଶାଗରେ ପାଣି ଦିଆହେଇନି ନା, ଶାଗ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଉ କହିକି ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା ପାଣି। କାଲି ବି ଦେବା। ଏଠି ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ 2-3 ଦିନ ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ଶାଗଟା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗାରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। କୁଶୁଳା ଶାଗ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଲେଟ୍ ହେବ। ତାର ମଞ୍ଜି ଚୋପାକା ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି ତ, ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଇଦେବା, ଭିଜେଇ ଦେବା। ପାଣି ସରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ପୁରେଇ ନେଇ ଆସିବା ଡେକ୍ଚିରୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ଚାଷ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଖାଇପାରିବେ। ନିଜ ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରାମସେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶାଗ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା। 2-3ଟା ବିଡ଼ା କିଣିଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେବ। ତ ସେଇ 10-20 ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ନେଇ ଆସିକି ବୁଣିଦେଲେ ଆରାମସେ 15-20 ଦିନ ଖାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଶାଗରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ବାହାରିନି ମଞ୍ଜି, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ ଆଉ କିଛି ଦିନକୁ, 3-4 ଦିନକୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇଗାରେ ଦେଇଦେଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆମର ଏଇଗାରେ ବି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ବି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହେଲାନି, ରହିଗଲା ଟିକେ ଏଇ କଲା ମଞ୍ଜିରେ। ଏଇଗାରେ କଲା ମଞ୍ଜି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆଣତେ ହେବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ କିଛି ଦିନକୁ ଆମର ଏଇଗା ଖାଇବାର ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଘରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଟିକେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଶାଗ ତ କମ୍ପଲସରି ଟିକେ ଲଗେଇବେ, କାହିଁକି ଘରେ ଖାଇବା ଲାଗି, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଶାଗ। ଆମର ସାର ଫାର
ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରିବେ ମାନେ ସାର ବହୁତ କମ୍ ଦେବେ। ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଘରେ ଟିକେ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶାଗ କେମିତି ବାହାରିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ନିଜର କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।